आज ହେଉଛି विश्व ध्यान दिवस। ध्यान ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଉପଚାର। ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ କରି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଧ୍ୟାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଧ୍ୟାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏକ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାହାରର ଶୌଚ ସ୍ନାନରୁ, ଅନ୍ତର ଶୌଚ ଧ୍ୟାନରୁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ବହିର୍ ଶୌଚ ସ୍ନାନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଶୌଚ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନରୁ। ବାହାରେ ଯେମିତି ଗାଧେଇଲେ ବାହାରର ଶୌଚତା ଆସେ, ସେମିତି ଭିତରର ଶୌଚତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ନିର୍ବିଷୟ ମନମ୍ ଧ୍ୟାନମ୍। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଇବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ମତରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଦାସର୍ବଦା କରିବା ଦରକାର। वर्ल्ड मेडिटेशन डे या प्रत्येक व्यक्ति शिशुटार बयस 5 वर्ष वृद्ध बयस ठार प्रत्येक व्यक्ति जेपर्यंत नासलंदा निश्वास यातायात करुच्ची प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव करने नित्याন্ত दरकार। कारण से हूँ भगवान एक पंच महाभूतर श्रेष्ठ अंग जो पवन को आधार कर संसार चली से हूँ भगवान को सृष्टि। ताकू आम प्रत्येक व्यवहार कर जीवन को सांत्वनामूलक आनंद उपलब्धि कर। मु बहुत वर्ष तले विपासना मेडिटेशन पे जाइथिली 10 दिन पे, जोठी नाइदर मोबाइल नॉर आईपैड नॉर टेलीविजन यूज करा होची। खाली 12 आवर्स एवरी डे मेडिटेशन करा होची। आउ सेठी गला परे मते बहुत हेल्प मिली छी। मोर गोटे अभ्यास हो जाइछि मेडिटेशन रो। मु जोठी रहिले भी हाफ एन आवर मेडिटेशन घरे हो ना ऑफिस रे हो निश्चय करे। आउ मु भाबुछि एटा समस्त को पई हेल्पफुल बिकॉज विपासना इज बिल्ट ऑन 3 पिलर्स। गोटे होची सिला विच इज मॉरल्स, सेकंड होची कंसंट्रेशन विच इज समाधि, आउ थर्ड टा होची पन्ना विच इज विजडम। आउ ये तीनटा पिलर टीच यू कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन थ्रू रे जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करा है ता द्वारा यू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, एवरीथिंग दैट कम्स हैज टू गो। सेति पे आमे गोटे प्रोवर्ब समझते कहंती दिस टू शैल पास, एंड दैट इज व्हाई लाइफ रो अप्स एंड डाउन्स को गोटे नॉर्मलाइज करिया पई इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि तमर से रियलाइजेशन आसिया कथा दैट नथिंग इज परमानेंट। तो मु आशा करूची समस्ते एवरी डे एटलीस्ट 15 मिनिट्स मेडिटेशन करिवे। देखंतु जदि आध्यात्म एवं स्पिरिचुअलिटी अनुसार मु मेडिटेशन को डिफाइन करबा को चाहिबी बा मोर परिप्रेक्षी रे बा मो परसेप्शन हिसाब रे मु कोन भाबे मेडिटेशन को चिंता करंतु कि आमे आम भितरे थिबा जो सप्त चक्र अछि बा इनर चक्र जोटा कुहा जाय निज मन भितरे बा जो अंत को जागृत करिबा बा जागरण करिबार तत्वटी को कुहा जाय मेडिटेशन। मेडिटेशन रो अर्थ केवल एहा भितरे सीमित होई रही नाही जे केवल आमे गोटे जगह रे बसिबा एवं ध्यान मुद्रा रे बसिले ही मेडिटेशन हबो। एनी प्रकार एनी पर्टिकुलर डिवोशन, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और फोकस कौन सी भी जिनस प्रति ताकू आमे मेडिटेशन बोली कहि परिबा।